Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan जरूर टॉपिक दे कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू को नंबर 1 टाइप और हमको पार्ट 1 की कड़े और पार्ट 2 की हम कनेक्टिव टिश्यू को और कम नो टू टिश्यू जी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखो. हाँ दत्त ना हो तो सर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन बोन्स cartilages and blood etc. कनेक्टिव टिश्यू जी यार सर हमको पढ़ी की बढ़िया से सर प्रेजेंट थे लका बोन्स की कार्टिलेजेस की एंड ब्लड की दर्शन तो सर स्किन कम डर्मल लेयर जी सेकंड नंबर आगे की तरफ सर प्रेजेंट थे सही हो द दी फंक्शन सर दे फर्स्ट वन प्रोटेक्शन पूरा कम कोई जी बोन्स द कनेक्टिव टिश्यू एग्जांपल में नो बोन्स somebody protection वाली जम डेलिकेट कम ऑर्गन्स जी के हार्ट शो ब्रेन शो तब शानो ऑर्गन्स की ज्यादा दे प्रोटेक्ट करेंगे ब्रेन जी दे जम सर स्कल की प्रेजेंट थे स्कल वाला प्रोटेक्शन करे और हार्ट जी दे ये बता रिब केज कम रिब्स जी जम ले दे वाला प्रोटेक्शन करे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. हां कनेक्टिव टिश्यू से हम फंक्शन जम सर दे स्ट्रक्चर these are the organs the body they are structure chile nudai barqarar sathre seshu providing support third one they no support management framework azam body का framework हो गई लगा जम bones को no दर्शन जम bones total body की खारशी नदी bones जम body का support कर करे और दत्त support framework की जोड़ करे और दत्त support जम structure से जो it maintains shape and structure दुदता कम बोन चीज़ नदी बोझबानी जंगा shape और structure दार बरकरार साथी. next one सर दे storage connective tissue चीज़ जम सर storage होगी storage of calcium minerals दा से सिजुनी चला storage की लगा बोन की जम सर calcium storage की. हाँ types of connective tissues number by number. Number 1 हम सर देख loose connective tissue. Loose connective tissue, loose arrangement of fibers. यदि loose connective tissue की हम सर the fibers arrangement चले जाते कि loosely sharing. सही जो लगा elastic and collagen कम fibers चली यदि दा arrangement चले जाते कि loosely sharing. सही ना हम सर दे fibroblast, macrophages, mast cells दा हम सर loose connective tissue की present. Support and bind organs दाजम organs ला support करके और ये बहुत सारे bind करी थी लगा समुद्र bones शी ये बहुत सारे bind शी थी जो framework body ची करते हैं जो लकड़ियाँ दाजम दाजम सारा organs और bones शी दाई bind करी थी. Second one दाजम सारे dense connective tissue. Dense connective tissue high concentration fibers पूरा दाजम loose arrangement of fibers मतलब loose देखिए low concentration of fibers हो और elastic collagen कम fibers थी डाले के arrangement चल रहा है कि loose low देखिए high concentration of fibers कम collagen और elastic चली देखिए high concentration की present थी providing strength and support दाजम body ला strength करती और support करती. सही जो bone covering and tendon की दाजम सारा present bone covering come periosteal layer chile some the bone no the bone covering they can support or protection or and tendon chile da some sir dense connective tissue da these some sir fibers and elastic dense connective tissue some sir yo type de fibrous connective tissue yo de elastic connective tissue so you the fibers a bundle of fibers body present की fibers days या so और मैट्रिक्स बदी की कम है फाइबर्स पे की सिवाय न्यूमेट्रिक्स ऑलरेडी बदी की कम है. एग्जांपल असते पेरियास्टियम कम द बोन लेयर चले द बदी की जम सरा फाइबर्स ज्यादा भी बंडल्स ऑफ फाइबर्स भी बदी और मैट्रिक्स बदी की कम भी पता हो जब बांधे बोन जम सरा हार्ड भी से जो एंड इलास्टिसिटी को इलास्टिक नो इलास्टिक फाइबर्स बदी की लेस फाइबर्स भी इलास्टिक जम सरा फाइबर्स कम भी एंड large matrix और matrix की सेवा ये मतलब हो जब आदमी कमूल दा या बदी की elasticity भी लेकर blood vessels कमूल दा elastic भी सही जो. Third one सर है adipose tissue. Adipose tissue matrix is an areola. दा कम loose connective tissue
دا یو سیم دی صحیح شو ها د اډیپوز فنکشنز دی اټ انسولیټس د باډي زموږ باډي چې دا دی انسولیټ کړی دا ها نیکسٹ ون زموږ سره دی بلډ زموږ سره یو ټایپ اف کنیکټیو ټیشو ده دې ته موږ فلوئډ کنیکټیو ټیشو دا زموږ سره فلوئډ مطلب دا لیکوډ دی کنه په دې وجه فلوئډ کنیکټیو ټیشو transport oxygen nutrients hormones etc دا بلډ چې دی دا چې کله زموږ هارت پمپ کی دا ټوټل باډي ته ځي پیریفریز ته ځي هینډز ته فوټس ته دا ځي نو دا ځان سره اکسیجن وی کوم اکسیجن چې موږ انهیل کړی هغه اکسیجن دا ټوټل باډي ته رسي سن نیوټرنټس هغه د هارت د پمپینګ سره ټوټل باډي ته ځي هارمونز داسې لکه زموږ سره کوم انډوکراین سیستم چې دا هغې نه چې کله سیکریشنز وشي نو هغه هارمونز چې دي هغه زموږ سره ترو بلډ چې دی دا خپل ټارګېټډ ځای ته وړي ایکسیټرا د شان نور سیستم کیدای شي ریموو ویسټ فرام آرګنز دا اکسیجن او نیوټرینټس او هارمونز او دا خپل ټارګېټډ ځای ته وړي خو د هغه طرفه د سیلز نه چې کوم ویسټ په سیلز کې نو هغه د ځان سره واپس راوړي صحیح شو د بلډ چې دی ځان سره سالګي ټیسټ دی مالګي وته ټیسټ دی صحیح شو نیکسٹ ون دی ریډ ان آرټریز اینڈ پرپل ان وینز د بلډ کلر چې په آرټریز کې کوم دی دا ریډ دی صحیح شو او په وینز کې د بلډ کلر دا پرپل دی آرټریز کې ځکه ریډ دی چې دې کې زموږ سره اکسیجن پرزنټ وي د اکسیجن د وجې دا زموږ سره ریډ وي او په وینز کې اکسیجن نه وي ډي اکسیجنیټډ بلډ وي نو په دې وجه باندې دا زموږ سره پرپل کلر وي سلایډ الکلاین بلډ چې دی زموږ سره سلایډلی الکلاین دی پی ایچ زموږ سره نارمل وایي چې 7 دی او د 7 نه چې په بر باندې ځي 14 پورې دا زموږ سره الکلیلټي دی مطلب بیسیسټي بیسیک چې موږ وایو او چې په ښکته راځي 0 طرف ته 1 طرف ته دا زموږ سره اسیډیټي بیا څه وایي نو کوم وګورو نو دا 7.35 د 7.45 پورې د بلډ پی ایچ دی نو د 7 slightly above دی نو چې slightly دا above دی دا مطلب slightly alkaline یا slightly basic دی next one زموږ سره دی cartilage firmer than other connective tissues except bone کوم زموږ سره نور connective tissues چې دي د هغې نه دا cartilage دی دا firmer مطلب strength مطلب سخت دی صحیح شو د نور connective tissues نه علاوه د bone نه bone چې په ټوټل connective tissues کې دا firmer دی صحیح شو next one دی chondrocyte cells in matrix the cartilage is وایي چې دا د کوم cells نه جوړ دی د chondrocyte cells نه نو د دې cells په matrix کې په cartilage کې زموږ سره present وي chondrocyte cells صحیح شو په matrix کې elastic and collagen fibers او elastic او collagen fibers چې دي دا هم په connective tissue کې present وي next one دی bone osteocyte cells are surrounded by collagen fibers osteocyte cells comes on suddenly da surround sheet collagen fibers they surround kadi di pata ho jane azam sara hard day strengthened by inorganic salts or strengthen the firmer than the khabar jumhur the bone da sahtwale chile no the calcium and phosphate or the non inorganic salts the minerals the chidari ho jane da sakht bone hard day say زموږ سره د بون ټو ټایپس دي یو کمپیکټ بون دی یو سپونجي بون دی کمپیکټ بون کوم ویلو ته وایو دا کمپیکټ سخت ته ویلی شي صحیح شو ریجډ دی دا ځکه ریجډ دی سخت دی چې په دې کې مور کولاجن فایبرز دي صحیح شو کولاجن فایبرز کاس دی دا زموږ سره سختوالی راولي نو په دې کې مور کولاجن فایبرز دي دا به ډېر زیات سخت وي سپونجي بون زموږ سره دا سافت وي نرم وي صحیح شو نو په دې کې کولاجن فایبرز چې دا لږ کم وي the base bani the sponge will be the variation. So students, this is my lecture. As question me comment section ki tasu mana question college aur zamana channel dar sara the more best videos da para subscribe